Alright mga kabakyard no, nahuman na to og butang og organic fertilizer. So after 10 days mo ni resulta. Mano ni sila ato ang pipino after 10 days. Nanay mga side shoots. After ni magbutang og organic fertilizer ato na po ning pruningan sunod adlaw. Pipila ka adlaw mag pruning na ta. So muhatag lang ko og gamayng tips kung unsaon pag pruning, basic pruning, pila ka days sukad pag turok niya usa ta mag pruning. Mo na ni siya